सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम। वफ़ा अनटोल्ड स्टोरी पर आज की ये कहानी है 1000 साल पुरानी उस जिन्नाती खूनी बस की जिसमें सवार होने वाले थे वो दोस्त। लेकिन क्या 10 तारीख को सवार हो सके? अगर हुए तो क्या हुआ उनका भयानक अंजाम? सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये वहशतनाक सच्ची कहानी सुनने से पहले आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल वफ़ा अनटोल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। 10 तारीख को सभी स्टूडेंट कॉलेज में जमा थे, पर सर आकिल न जाने कहाँ थे। ओफो यार, ये सर कहाँ हैं? और जिसमें हम जाएंगे वो सवारी भी नज़र नहीं आ रही। निदा ने बेचैनी से कहा तो सबको अपनी पुश की जानिब से सर आकिल की आवाज़ सुनाई दी। हेलो बच्चों, मैं यहाँ हूँ और ये तुम्हारी हमारी सवारी है। सर आकिल ने एक तरफ खड़ी हुई बस की तरफ देखते हुए कहा तो सब बस को देखने लगे, जो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। सब्ज रंग से कलर हुआ, गुलाबी लाल रंग से फूल बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बस नहीं बल्कि वहाँ एक हरा भरा बाग हो। सब उस बस की खूबसूरती में खोए हुए थे कि सर की आवाज़ सुनाई दी, हाँ तो बच्चों, अपना अपना सामान उठाओ और गाड़ी में बैठ जाओ। सब ने सर की बात पर अमल करते हुए अपने बैग हाथ में उठाए और बस की तरफ बढ़ने लगे। जब सब बस में सवार हो गए तो फैसल बोला, यार बाहर से जितनी खूबसूरत है अंदर से उतनी ही बदसूरत है। देखो तो सही, सारी सीट कैसे खस्ता हाल टूटी फूटी है और बस में देखो मकड़ी के जाले। फैसल बस की बुराई करता जा रहा था और अपनी सीट की तरफ बढ़ रहा था। फैसल जैसे ही सीट पर बैठने लगा, किसी नादीदा चीज़ यानी नज़र न आने वाली चीज़ ने फैसल के पाँव पकड़ लिए और वो मुंह के बल इतनी ज़ोर से गिरा कि पहले तो सब हंसने लगे। नुमान बोला, बस ने इसे सज़ा दी है, इसकी बुराई जो कर रहा था। अरे यार, मजाक बात में करना, पहले इस बेचारे को उठाओ। अमर ने कहा तो अरशद और नुमान ने फैसल को खड़ा किया। ओह माय गॉड, इसके नाक और मुंह से तो खून निकल रहा है। जैसे जैसे फैसल की नाक से खून टपक कर बस में गिरता तो वैसे ही वो बस में गायब हो जाता, जैसे बस में उसका खून कोई पी रहा हो। थोड़ी देर के बाद फैसल की नाक से खून आना तो बंद हो गया, पर उसे चक्कर आ रहे थे, इसलिए नुमान ने उसे लिटा दिया और खुद बाहर चला गया फैसल के लिए टैबलेट और जूस लेने। थोड़ी देर के बाद सब आ गए तो सर ने कहा, ठीक है अब हम चलें। सब ने हाँ कर दी और सर आकिल ड्राइवर के साथ पहली सीट पर बैठ गए। बाकी सब स्टूडेंट पीछे पीछे थे। फैसल अभी तक सो रहा था। नुमान और अरशद फैसल के पास बैठे थे। अभी बस को चले हुए 1.5 घंटा हुआ था कि हिना चीखने लगी। सब हिना के पास जमा हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ? वो सांप, मैंने सांप देखा, हिना ने लफ्ज़ों को तोड़कर कहा। कहाँ है सांप? अली ने कहा। हिना ने बस की सबसे पीछे वाली सीट पर इशारा किया तो सब वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। पूरी बस ढूंढने पर भी सांप तो क्या, सांप का बच्चा भी नहीं मिला। तुम्हारा वहम होगा, सबने हिना से कहा और फिर अपनी अपनी जगह जा बैठे। बस मुसलसल चल रही थी। सभी खुशगबियों में मसरूफ़ थे और बाहर पुरमसरत नज़ारों में खोए हुए थे। एकदम बाहर का मंजर ही बदल गया। अली ने खिड़की से बाहर झांका तो हैरान रह गया, ये कहाँ आ गए हैं हम? गाइस ज़रा देखो तो, उसने सबको कहा तो सब पागलों की तरह खिड़की की तरफ देखने लगे। बाहर कब्रें ही कब्रें थी और बस उल्टी सीधी कब्रों पर चलती जा रही थी। अली फौरन उठकर आया और ड्राइवर के पास गया। बस रोको, सुना नहीं तुमने? बस रोको, अली चिल्लाते हुए बोला। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे अपनी गर्दन मोड़ ली। ड्राइवर का चेहरा खौफनाक बन चुका था। आंखों की जगह 2 आग के गोले रखे हुए थे। सर तो ड्राइवर को देख के ही बेहोश हो गए और सब चीखने लगे, ए लड़के, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ वरना बहुत पछताओगे। ड्राइवर ने अली को डराते हुए कहा। अली डर तो गया था मगर फिर भी हिम्मत करके बोला, क्या कर लेगा तू? है कौन? हम कौमे जिन्नात से हैं, ये हमारी बस है। तो फिर हमें यहाँ पर बिठाने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि हम इंसानों का खून पीने वाले जिन्नात हैं। कई सालों से इस बस में मौजूद हैं। जो इस बस में बैठता है वो जिंदा नहीं बचता। अली उसको घूरने लगा। देखते ही देखते अली बस की खिड़की से बाहर निकल गया। अरे क्या कर रहे हो मेरे साथ? क्योंकि तुमने हमसे बहस की है। अगर तुम खामोशी से पीछे जाकर बैठ जाते तो तुम्हारा नंबर सबसे आखिरी होता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। सबने खिड़की से झांका तो अली कब्रों पर पड़ा चीख रहा था
اور عجیب سی شکلوں کے انسان اس کا گوشت نوچنے میں مصروف تھے۔ علی کی ایسی دردناک چیخیں سنائی دے رہی تھی کہ ہنا، امبر اور عروج تو مدہوش ہی ہو کر گر گئیں۔ سویرا رونے لگی اور بولی، ہمیں گھر جانے دو، پلیز ہمیں جانے دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہم تو گھومنے جا رہے تھے، کیوں ہمیں اس بس میں بٹھا لیا؟ نعمان اور ارشد نے فیصل کو اٹھانے کی کوشش کی تو دیکھا اس کی سانس رک چکی ہے اور فیصل اپنی زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ تو نعمان اور ارشد یہ دیکھ کر رونے لگے کہ وہاں سے فیصل کی لاش غائب ہو گئی۔ جب باہر دیکھا تو علی کی طرح فیصل کو بھی وہ جانور نما انسان کھاتے ہوئے دکھائی دیے۔ لڑکے لڑکیاں سبھی ڈر گئے، سہم گئے اور ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ ہنا، امبر، عروج تینوں ہوش میں آ چکی تھی۔ عروج کہنے لگی، جو ہمارے دوستوں کا حال ہوا ہے، کیا اگلا شکار ہم ہوں گے؟ عروج ابھی یہ بات کہی رہی تھی، اچانک وہ چیخنا شروع ہو گئی۔ بس کی کھڑکی سے کوئی اس کا ہاتھ کھینچ رہا تھا۔ لڑکوں نے دیکھا تو اس کی طرف بڑھے اور اس کا ہاتھ کھینچ کر بس کے اندر کرنے لگے، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے، لیکن سب کے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہی جانور نما انسان، وہی درندہ عروج کا ہاتھ بازو سے اکھاڑ چکا تھا اور درد کے مارے عروج چیخ رہی تھی۔ ڈر اور خوف سے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو کبھی عروج کا ہاتھ اتنے میں بس کی کھڑکی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی اور وہی انسان عروج کو گردن سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے ہی ہوش اڑ گئے۔ تب بلال بولا، ساتھیو، یوں رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہم بھی اپنے دوستوں کی طرح دردناک موت مارے جائیں گے۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان خونی درندوں نے، ان جانور نما انسانوں نے کیا حال کیا ہے ہمارے دوستوں کا؟ ہم تو صرف ان کا ایک ہی نوالا ہیں۔ ہاں، کہہ تو ٹھیک رہی ہو، لیکن ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ایسے ایک ایک کر کے ہم سبھی موت کی آغوش میں جا سوئیں گے۔ بلال کی بات پر سب غور کرنے لگے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اپنی زندگی کی، سویرا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اسی وقت ڈرائیور اپنی جگہ سے اڑنے لگا۔ اس کا چہرہ لمبا ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی اتنی لمبی کہ بس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہی تھی۔ وہ فضا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فضا ڈر و خوف کے مارے پسینے میں بھیگ رہی تھی۔ بلال فضا کو کانپتے ہوئے دیکھنے لگا تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس جن کو روکنے لگا تو ڈرائیور نے بلال کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور ایک ہی سیکنڈ میں سینکڑوں انسان نما جانور، وہ بھیڑیے، بلال کو چٹ کر گئے۔ فضا دبک کر بیٹھ گئی، پر اس ڈرائیور نے فضا کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ امبر پیچھے سے اس خوفناک بلا کو مارنے لگی، مگر اس نازک کلائی والی لڑکی اس بلا کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ اس نے اپنی گردن پیچھے گھمائی اور اپنی آگنما آنکھوں سے روشنی نکال کر امبر کی آنکھوں میں ڈال دی۔ امبر خود ہی خود چل کر بس سے اترنے لگی۔ سب نے اس کی طرف دیکھا تو چیخ چیخ کر اسے روکنے لگے، رک جاؤ، مت جاؤ، لیکن وہ کسی کی بھی آواز نہیں سن رہی تھی۔ وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں تھی۔ وہ اب ان جناتوں کے قابو میں آ چکی تھی۔ بس سے نیچے اتر گئی۔ اس کے نیچے اترتے ہی باہر موجود ان جناتوں نے ایک لمحے سے پہلے ہی اسے دبوچ لیا اور بھیڑیوں کی خوراک وہ بن گئی۔ اس کی چیخ بھی سنائی نہ دی۔ ڈرائیور نے فضا کو اٹھا کر ایک سیٹ پر دے مارا اور اپنے نوکیلے ناخن سے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ فضا نیم بے ہوشی کی حالت میں سب دیکھ رہی تھی اور وہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ پھر وہ کیسے بچ سکتی تھی؟ ارشد نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس کا دل حلق میں آ گیا۔ سرگوشی میں کہنے لگا، بھوت چڑیل انسانی گوشت کے پیاسے ہوتے ہیں، لیکن جنات، آج ان کو میں دیکھ رہا ہوں انسانوں کا خون پیتے ہوئے۔ یہ جنات تو سچ میں انسانوں کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ یہ عام جنات نہیں ہیں، بلکہ یہ خون کے پیاسے جنات ہیں۔ مجھے ایسی بھیانک موت نہیں مرنا، سلمان نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سلمان کی اس بات پر بس میں ایک بھیانک قہقہا بلند ہوا اور بس تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ سبھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بس زمین پر نہیں، اب ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اچانک ہی بس کی رفتار کم ہوئی اور بہت تیزی سے زمین پر گرنے لگی۔ ایک خوفناک آواز کے ساتھ بس زمین پر گر گئی اور بس میں بیٹھے سب جتنے لوگ موجود تھے وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ سلمان کی چیخیں بلند ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر تھا اور اس کے ارد گرد سب جمع تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ سلمان بیٹا کیا ہوا؟ سلمان کی امی نے کہا۔ کچھ نہیں امی جان، بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا، سلمان کی بہن نے کہا تو سلمان کے منہ سے بے اختیار نکلا، اف، یہ خواب تھا، اتنا بھیانک خواب۔ شکر ہے ہم زندہ بچ گئے، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے
चारों तरफ देखा, उसके सारे दोस्त खड़े हुए थे। तुम सब ठीक हो ना? वो बस? कौन सी बस? वही बस जिसके हवाले से मैंने इतना भयानक ख्वाब देखा। सभी डरे हुए थे, जैसे सभी एक जैसा ख्वाब देखकर आए हैं। आज 10 तारीख है ना? हाँ। तो फिर क्या करना है? करना क्या है? बस हमें घूमने जाना है। सलमान ने बात क्लियर की तो सबके चेहरों के रंग उड़ गए। फिजा ने हिम्मत करके कहा कि हाँ, अभी कॉलेज चलते हैं, जाओ अपना अपना सामान ले आओ, क्योंकि सर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हो सकता है जो ख्वाब हम सब ने देखा है ये महज एक ख्वाब ही हो, उसमें कोई हकीकत ना हो। उसके दिलासा देने से सब ने ही उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर कुछ देर बैठने के बाद घरों को चले गए। लेकिन सबके दिल डरे हुए थे, कहीं ये देखा गया ख्वाब सच ही ना हो। लेकिन अगर ये ख्वाब झूठा होता तो सिर्फ एक को आता, पर ये सबको क्यों आया? हम सब दोस्तों को क्यों ये खतरनाक ख्वाब आया? बहरहाल एक आध घंटे के बाद सब कॉलेज में जमा थे, पर सर और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। ऑफ ये सर कहाँ है? और जिसमें हम जाएंगे वो सवारी भी नजर नहीं आ रही। फिजा ने कहा तो सर की आवाज़ सुनाई दी, मैं भी यहाँ हूँ और बस भी। सबने देखा तो एकदम सबके मुंह से निकला, जिन्नाती बस। और फिजा वहीं गिरकर बेहोश हो गई। बाकी सब भी सब लाल गुलाबी बस देख रहे थे। फैसल तो वहां से भाग खड़ा हुआ और अपने घर जाकर सांस ली। सर हम नहीं जाएंगे, इस बस में जिन्नात हैं, सलमान ने कहा तो सबने मिलकर सलमान की हाँ में हाँ मिलाई। सर हैरान नजरों से सबको देख रहे थे। वो सोच रहे थे इन बच्चों को क्या हो गया है? इनको तो बहुत जल्दी थी घूमने की, लेकिन अब हर कोई इनकार कर रहा है। और ये सब बस को जिन्नाती खूनी बस क्यों कह रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा था। फिजा बेहोश हो गई। फैसल घर भाग गया और बाकी भी घबराए घबराए से हैं। सलमान से पूछा तो उसने कहा बेटा आखिर हुआ क्या है? ये तुम लोगों को क्या हो गया है? सलमान बोला सर ये बस जिन्नाती बस है और हम सब ने एक जैसा ही इसके बारे में ख्वाब देखा है एक ही रात में। और फिर सलमान ने सब कुछ बता दिया जो जो उसने देखा था। सर आकिल उसकी बातें सुन रहे थे और दोस्तों के चेहरों पर छाया हुआ दुख देख रहे थे। वो डर देख रहे थे, कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने एक फैसला किया और कहा हमें चलना चाहिए, इस बस को किसी आमिल को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर ख्वाब एक को आता तो हो सकता है ये वहम होता, पर यह ख्वाब तुम सबको आया है। इसलिए एक बहुत बड़े आमिल हैं, उनके पास जाकर इस बस की हकीकत मालूम करते हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई तो फिर हम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे और फिर किसी और जगह जाने का प्रोग्राम बना लेंगे, किसी और गाड़ी में सवार होकर। सबको ही सर की तजवीज़ बहुत अच्छी लगी, जिस पर फौरी अमल किया गया। एक आमिल को वहां बुलाया गया और उसको तमाम तफसील बताई गई और बस भी दिखाई गई। उसने बस को एक नज़र देखा और कहा हाँ ये जिन्नाती बस है, खूनी बस है। जो भी इस बस में बैठता है तो वो दोबारा नहीं उतरता और ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। तुम लोग पहले हो जिनको इस बस में बैठने से पहले ही इस राज का इल्म हो गया और इसमें बैठने से इनकार करने लगे। इस बस में जो ड्राइवर है वो बहुत ही खबीस जिन है। पूरी कौम उसकी आबाद है, पूरा कबीला। और वो कबीला ऐसा नहीं जो इंसानों पर मेहरबान हो, बल्कि ये शैतानी जन्नात हैं, शैतान के साथ मिले हुए हैं, इंसान का गोश्त खाने वाले, इंसान का खून पीने वाले जन्नात हैं। न जाने तुम तक ये बस कैसे पहुंच गई। हाँ मैं भी हैरान हूँ कि एक आदमी मेरे पास आया जिससे मैं कभी नहीं मिला था। उसने मुझसे आकर कहा कि आप लोग घूमने जाना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं और मेरे स्टूडेंट्स जा रहे हैं घूमने। तो उसने कहा आप हमारी बस पर जाइए, बेहतरीन एयर कंडीशन बस है और बेहतरीन हालत में है। और जब सच में मैंने बस को देखा तो इतनी खूबसूरत बस देखकर मेरा तो दिल आ गया। मैंने कोई जानकारी न की और बस यहाँ पर तैयार हो गया उसको लाने के लिए। हम बैठने ही वाले थे कि इन सब ने अपने ख्वाब के बारे में बताया। ये तो सही है कि इन लोगों ने अपने ख्वाब के बारे में बताया। तुम यकीन नहीं करोगे कि ये बस हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उसी हालत में है। पर अंदर जाकर इसका राज सिर्फ उन्हीं पर खुलता है जो मरने वाले होते हैं और जिनको वो जिन्नात मारने वाले होते हैं। आज इस बस का खात्मा हम कर देंगे, इसलिए मुझे तुम लोगों की मदद की ज़रूरत है। हाँ हाँ बाबा जी, हम सब आपके साथ हैं, हमें बताइए हमें क्या करना होगा? सलमान ने जल्दी से कहा। तो बाबा जी बोले तुम लोग 7 कुओं का पानी लाओ अलग अलग। ठीक है बाबा जी, हम सब ये काम कर देते हैं। इतना कहकर सब दोस्त ही बर्तन लिए मुख्तलिफ कुओं की तरफ बढ़ गए, वहां से पानी लेकर आए। उस काम में एक दिन लग गया, लिहाजा दूसरे दिन सब वहां जमा हो गए। वो बस अभी तक वहीं खड़ी थी। बाबा जी भी वहां आ गए थे, सबने हाथों में पानी के बर्तन पकड़े हुए थे। बाबा जी ने सबसे पानी लिया और फिर एक जगह पर बैठकर
ان 7 کنوؤں کے پانی پر کچھ پڑھنے لگے۔ وہ مسلسل ان پر پڑھائی کرتے چلے گئے اور پانی پر قرآنی آیات پھونکتے جا رہے تھے۔ 3 گھنٹے تک وہ ان پانیوں پر پھونکے مارتے رہے، پھر اٹھ کر ان کے پاس آ گئے اور سب کو ہی ایک ایک گھونٹ پانی کا پلایا اور باقی پانی کے چیٹے وہ بس پر مارنے لگے۔ جب سارا پانی بس پر انڈیل دیا گیا تو بس کا جو حال ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بس ہل رہی ہے، ان کے سامنے جھول رہی ہے۔ بس کا اگلا حصہ اوپر اٹھنے لگا اور وہ اپنے پچھلے ٹائروں پر کھڑی ہو گئی، پھر زور سے زمین پر گری۔ ایک دھماکہ سا ہوا، بس کو آگ لگ گئی، وہ جلنے لگی۔ بس کے اندر موجود سیاہ سائے، وہ جنات دکھائی دینے لگے جو درد سے بلبلا رہے تھے۔ ان میں وہ ڈرائیور بھی موجود تھا جس کو سب دوستوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہی شکل تھی، وہی بگڑی ہوئی مکروہ گندی شکل۔ وہ بھی بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ سب کی نظریں بس پر تھیں اور ان لوگوں پر جن کے چہرے بہت ہی بھیانک اور بہت ہی وحشت ناک تھے۔ بس میں دھواں ہی دھواں پھیلتا جا رہا تھا، اس میں موجود وہ درندے جلتے جا رہے تھے اور بس بھی جلتی جا رہی تھی آہستہ آہستہ۔ بس میں موجود چیخوں کی گونجیں مدھم پڑنے لگی اور بس جل کر سیاہ ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بس کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ سب نے شکر ادا کیا اور سکون کا سانس لیا۔ یوں اس جناتی خونی بس کی کہانی انجام کو پہنچ گئی۔ وہ سب دوست آج بھی سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ اگر وہ ایک جیسا خواب نہ دیکھتے اور اگر صرف ایک ہی دوست وہ خواب دیکھتا تو کیا سب یقین کرتے؟ زبردستی وہ اس بس میں سوار ہو جاتے اور پھر جو ان کے ساتھ ہوتا وہ تو وہ دیکھ ہی چکے تھے۔ وہ جانور نما انسان، وہ جنات ان کا گوشت کھا چکے ہوتے۔ پھر تو ڈر کے مارے انہوں نے کہیں بھی جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن وہ ہزاروں سال پرانی بس آخرکار ختم ہو ہی گئی، جس نے کئی لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔